Lalu turun jauh tatali balik oleh ampena Daba guru arak sekali ya ini naon kenandanga kiai kiau ngeriding bawa owah kiai dek mantawan dak tunang rawah ya tadi di sempat ngaji lagu kesempatan waktu dek lembar ngaji ini 100 doang umur lembar lagu ndek gawe ketaatan ja istilah galang bedah le beruga nah ujung-ujung gandek lompat darah kudung nuni balik toa dek mau tulung hingga ngaji kendek bagutu umpat batu bilang babuju surga neraka tetap menunggu marah surah Tuan Guru. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu wasallam ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salawatullah alaika beli hujan li gumilah daya hujan angin bajarah luah penuh batur lupa agama lantaran keselak silingon dunia itu napa ndek arak le niki ane nggih bahasa oh saran ndek narak pengandek jelos yo nggih jelas niki lamun jelas niki wah ndak ngaji di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih disebut di dalam kitab Mau'izatul Mukminin ikhtisar si Ihya Ulumuddin arak 10 doen dengan sa'aru teka bulan si Allah Ta'ala nggih jelap niki bagikan kisah melisat baru berembe kecelap sarang kisah sina set nggih nengkejep lagu lamun diam pelungguh niki sok liwat doang si kisah tinjo mengonek-ngonek tinjot muka melas nih ini ising gumi terus tersebut demin tinjot apalagi jamaah bini nih
Mudahan sak langsung iring ngisi bacaan hak solah atau kalimat hak solah. Nisin bumi mun sebut. Nggih. Mbe sak 10 nika nggih jelasan. Pertama al-alim dengan sa'a alim. Dari ulama, dari para tuang guru sak solah soleh lagu niki. Yo arak nanti kira-kira tuang guru sak salah anak tuang arak. Ya para naran ulama su para ulama sak lengi. Nggih. Isilah ne mbe anden tajum si dengan doang tu. Aniki. Ya si napiaran ini ngajahan si hawa nafsu. Lamun niya halalu ni, lamun dengan lain haramu ni. Nggih. Arak cerita lagu ketua pondek cerita niki. Arak cerita kisah. Berdua mbi je bobotoh. Ustaz niki. Ketua ni si murid. Nunasan tuan guru ustaz. Nabi hukum dengan bodoh berjudi haram. Saya ngipi anak jari haram tetap haram. Anin bijam pelunggu berembe tetap haram. Lagu bebati menang oh halal menung jangan. Kan jari kan ila jari. Demen ni ajak milin halal. Lagu lamun dengan lain ajak milin haram. Ila doang pokok. Jarin dengan sajari ulama dengan sa'a alim. Lagu makin sampunan dia merasa berpendapat bahwa dengan sa'alim atau dengan ulama nike yang tau ngoceh lo pediu. Yang tau ngerumun dah marah-marah niki runa aku nyampe misal tau ngeraus di julur harapan belunggu. Ndek keman tiang jari alim, dek keman jari ulama, dek keman jadi tuan guru. Nggih. Lagu iya marah dek dalam pepatah Arab, al-alimu indal awam man sa'idal mimbar. Dengan alim menurut dengan seawam, sak tahu ngoceh, tahu ngeraus lek podium, lek mimbar. Ndek niat parana dengan alim. Nggih. Namun dengan alim senu, andin ilmu nang kena haram, enturu di si pegawaian kena haram. Nggih. Dalam arti ada yang kerasan niat ketimbang dengan sak munajah. Nggih. Paling minimal wasilah empada-pada marantan dengan sak girang aja. Nggih. Lagu sampunan niat gedokan ketimbang dengan sak aja. Nggih. Benggih-benggih doang. Paham lah pandai. Ila doang. Oh, nek ngantuk. Nonggi Malik sa kedua. Baru Nabi. Saberbe. Saru dikabulan si Allah Taala. Pokok ngerumun-rumun meni jangan kau keluang pilih. Hak pertama dengan alim. Alim soleh, gelos-geles. Nah, kedua makin wal muta'allim. Marak-marak tiang pelungguh niki lumbar nuntut. Nggih. Uni waya ki lagu niki ampun. Yang nek datang pirem doang lek mensari doang ni majlis taklim sami mau de pahala mak dengar apa cungindeng. Lagu dendek langsung kena menuju pirem bemaya bismillahumma ahya. Lagu bara dia minta bagi permen langsung ngasuh celinga. Anggap biasa lamun kana pondok lamun bukaan kitab arak-arak bahasa dengan toak nyanyi itu kena kitab unin. Pada je kitab tati lagu lendong lain ni. Demen temukan kitab atau bab-bab sak nyempin dengar mantan paroid ampura masalah waris-waris nikah. Demen pertama ustaz kena qaulal musannif pun injak mulai wah gerak.
Nggih. Nah, bareng gantung ngase, wallahu a'lamu bissawab. Uni Ustaz langsung ngase. Ini harus penjuru predi kita. Nah, lagu lamun terbahasa masalah bab nikah, la ilaha illallah. Nggih. Wah juru mati. Wah. Nggih. Uni wayeun lamun kekait nyelam nyelili. Lamun terbedait di dalam mimpi. Si wayeun si demen menikah. Anu musa lainna pada ngamarak pelungguh sami. Arak nanti. Dia banding aku. Jadi dia, lamun sekiranya dek terpulih atau dek tahu jadi dengan alim, mana-mana penuh menuntut jam. Mana-mana teniki lagu niki nenten jari dengan alim. Malik dek ngemas lalu nuntut. Mu apa ya terjadi? Angkat kadang-kadang makin, kadang-kadang ampura ternyuk tantiang. Kalau lek tidak, kadang-kadang sa penuh araos ni sa kenai luah girang ngaji ndi. Ya kembe sembahyang uni. Sangka yo ni kematur julum malam ni kele bagian napara. Pengkeling napara. Keling nikel. Dengan nyiwa. Lamun dia mere sembahyang yang enggak nara dua wasilah jadi pilihan mati di jogang titik wah. Iya lah mau mati-mati si lumbar ngaji si sembahyang ya kembe. Lagu iya aro sembahyang. Itu duk nenek uni la ilaha illallah. Nah iya mbok marak bahasa di dalam kitab Fathul Bari niki nggih. Idza takallam nggih, idza takallamal mar'i fi bighairi fannihi ata bihadhil ajaib. Uni di dalam kitab niki. Lamun dengan ngeraus sikit manusia ngeraus dek dia fannihi, dek dia tak keilmuan, dek dia tak bidang. Napi yang datang, napi yang timbul keanehan. Nggih. Nyedak timbul. Sakit ia ampun sak mere kena nenek geram penganggu enak tuan guru. Saya jak nyampean solat terima baik. Embajang inawak penyampai marak tiang pokok solat je. Terima wah. Musa lengi je alu. Dia doang wi nyiwak ni datang dia. Nah ni dah tak soal lain. Umpara ni koki juga mau terpesan. Nah iya ni. Lagu saya wasilah nyampe yang pokok hadir le majlis pengajian. Insyaallah barakah irum. Nggih. Sak kedua nabi baru menuntut ilmu. Saya sak ketelu husnul khuluq. Kena akhlak. Adik solah akhlak baik ojok diri untuk pribadi, ojok pada manusia endah. Kadang-kadang tiang pulungu ni kipi penuh anda daya diri. Kami ampun pina daya diri. Apalagi lamun sak girang dengan girang di girang puasa je bulan puasa. Nggih. Sengaja bertijuh-tijuh tutu tahu. Padahal ni ketahuan diri dia puasa, jadi nakalan diri jari sangka kedung temasi tepai je akal sak solat. Tepai je akal hak bagus, mu kena gama ente dekadu akal. Nggih. Bare padahal ketahuan diri ente dek puasa lagu ulek-ulek bare kebon ni. Peh. Oh ni bertijuh. Ada kena puasa. Lagu ni ketahuan diri puasa. Nggih. Langkah mereka kena kedua ni apa akal sen. San kembe bahasa le pepatah Arab endah. Nggih. Unin Khalil Gibran. Khalil Gibran niki seorang penyair Arab. Nggih. Khalil Gibran. Namun bahasa nyanggin Khalil Gibran. Jadi kena Khalil Gibran. Apa bahasa beliau? Nggih. Zunnun akilul alim khairu min yaqinul jahil.
Keyakinan dengan sak berakal, pembadik dengan sak berakal atau kanca dengan sak berilmu lebih solah ketimbang keyakinan dengan bodoh. Yang berbadik doang dengan sak berilmu, sak berakal ni kesolah. Apalagi ni yakin malik. Lagu lamun dengan bodoh, timak nak terpijat-pijat tu ni wayah yakin lagu bodoh di nara ilmu. Mati kurang bagus. Lagu makin tiang belum niki Indonesia pun anak kebabang. Ni dek bau sekedik. Apalagi bagian-bagian Ampura, pulau-pulau Jawa ni ke. Sok sekecek doang ngaku dingin Nabi arak doang pengikut tu. Ni arak doang pengikut. Alhamdulillah makin tiang belum oleh Lombok yang denara. Sak marak-marak menikah dan aneh-aneh. Ni. Nah mulai Jawa je la ilaha illallah. Bilang tahu narak doang. Sak tahun bulan kepeng lek jubah haram. Ni. Sak jauh bulan hak jauh batu lek bulan haram. Padahal tukang cukur jari. Tukang gunting mau wahyu di Cirebon ni. La ilaha illallah. Sangke iya pok sak kerang-kerang lumbar ngaji, adik sak beraji tetep tekad tiang pulunguh niki lamun dek nar lamun arak aku di Nabi Nabi Muhammad dek wajib dek yakini niki lebih telek mazhab ahlu sunnah wal jamaah niki nggih saan kembe saran ahlu sunnah wal jamaah niki istilah dek dalam kaidah al muhafadzatu al qadimil salih wal akhdabil jadidil aslah mun jaga tradisi sak laik sak solah dek mun terima tradisi sak baru sak lebih solah jarin dua-dua jarin niki. Nah iya guna tampuk sak melek kerang-kerang nuntut ilmu. Nggih. Tapi marak sampunan bae marak basen kak tuang guru Wildan niki. Arak ketua jamaah dek lumbar ngaji kapan-kapan. Ngonek-ngonek nanti kain kapan tekelah. Nggih. Ya dok lumbar ngaji. Dong mula istilah dedek tadi di sempat ngaji, lagu kesempatan waktu dek lumbar ngaji. Ngapunin dek. Kadang-kadang ini sastor muka doang. Namun dengan ngaji kan tolabul ilm, tuntut ilmu. Lagu ni tolabul wajhi. Ya lo tuntut. Muni sak muni. Pedelan cipuan sak bagus lalu. Bagus beda bertili-tili. Nggih. Sok-sok imut lalu padahal pagaran oleh nara. Selanjut wal mariu doen dengannya sakit. Ya kuat-kuat berdoa. Tuh, nggih. Lamun sekira ke masih tebeng kesempatan ya Allah dikican harus angkat penyakit penyungkan. Lagu lamun sekira enggak nengka gede. Mau adik kedeni lah lo desa sakit. Adik dikican husnul khotimah. Selapu kita berdoa Allahumma ja'alna husnul khotimah wa la taj'alna min su. Lagu pegawai kebalik. Sak milik husnul khotimah, lagu pegawaian suul khotimah. Apa kena husnul khotimah jemaah bini? Dek man duduk ketua nak, tak mengintak. Apa kena husnul khotimah? Dekat menubami amin doang, benggih. Ketahuan kena, benggih. Nggih. Solah hendak mati, solah hendak tutup umur. Lamun suul atau suil nulengik hendak tutup umur kena. Nggih. Jelas kan? Nah, niki. Ia hendak berdoa lamun jaga sakit. Lalu kadang-kadang lamun sakit ya pedas, gatil ruah nikmat sehat. Lamun sehat dia tuah ketawa ni berbe juga nikmat sehat. Wah sakit doang dokter. Pedas ruang nikmat sehat. Dia main sakit ya Allah. Kemarin kerja ke masjid tu ni.
Melet kojok asibia. Bareng pun sehat ja la ilaha illallah. Pekan doang dong ini. Nggih. Jadi ini pun ada tingkar yang belum jadi manusia. Nggih. Ingkar. Nah kembali baru lupa kebahasan itu. Lamun te beguru nggih atau istilah tokon atau melinggih sarang ulama niki istilah arak masih jadi pelajaran anda hati-hati. Dene dasal tokon melinggih dalam arti iringnya doang. Lagu arak syarat niki. Sak pertama istilahan aden asyakku ilal yaqin. Nggih. Dendek narak baik syak, dendek narak baik keraguan-raguan kan seiring ulama adat yakin wah. Niki. Nggih, adat yakin. Dendek narak timbul syak, keraguan-raguan. Istilah was-was. Teman. Ya ada tebu guru. Jelas? Daisa kedua wa minar riya ilal ikhlas. Nggih. Dendek baik dalam arti ndek najahan tiang pelungguh ikhlas. Dendek balik arwan temeleria ketimbang ya ikhlas. Yang pun bahasa di dalam salah sekek napiaran ulama nggih sebutan bahwa searan ikhlas senu nggih puncak keikhlasan senu ndek nuah mele kita ruang pengajum-ajum manusia pada manusia ya antajum atau arak malik bahasan ulama antara sakta ajum kajat hina mu pada ya puncak oleh dengan sak bersifat ikhlas nggih coba tak ketuan makin pelungguh sahadir makin niki lumbar ngaji jog deriki ikhlas apa berembe ikhlas baju amin Allahumma amin. Adat nama itu andir tinggi cangkembe namun terbaru terberniat dia duduk ilmu seolah-olah lek jalan nenek sampai detu tulak malik dek gedeng namun tenia nah lagu lamun tek yang setor muka setor wan ali-ali setor wal jilbab setoruan abaya gamis abaya iya wah mau nggih ya pinja ya penjai ya pete ndek nu pendait ya to gesait teno nggih nah iya jari niki nggih ada yang jelas tapi rengin napi sak basan tetajah ada ndak keliru nggih barang hendak sak marak cerita. Arak dengan berketua. Coba simak. Kejabat juluk. Sangnya jaga. Unin sujud. Doa dengan sujud sahwi. Coba. Ketengah juluk. Wah tawa niki. Coba. Ada ampura. Tapi orang. Pageran benar. Jadi tersinggung. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan alam syahnun wa syahwi. Sama. Datang berjawab, datang semen berjawab, ditanglah kelelek. Gamak papu. Munia sila angkat kelelek. Dia mau kedengah. Sang dek napi orang pemirengan atau pendengah dia kurang jaga lain. Subhan alam syahnun wa syahwi. Sakaya bawa kematur baru. Adik pedas-pedas. Namun kurang jelas ketua ni Malik. Nggih. Napi lebih-lebih malih masalah amalan. Nggih. Jelo napi makin. Sabtu. Nah lemak jelu Selasa niki untuk amalan doa niki kayun. Doa niki atau amalan niki bahasa Nabi
Di dalam kitab Tazkirul Mustafa arang kita, sai amalan doa niki, amalan niki dalam arti dek jelo Selasa, maka faedah atau napi yang mau yang terjaga oleh segala ruang fitnah kelengian oleh jelo Selasa nika sampai jelo Selasa nggih. Jelas kan? Bek temam bara wah tak kena jelas. Nabi jari doa, Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala, qabla nuzulihi minas sama. Ya Allahu ya Allah ya Allah. 7 kali ya Allah. Ulang. Allahumma ya kafiyal bala. Ulang, dia jelas. Menu dia ndait. Tiang doamu kapal Allahumma ya kafi balbala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Ya Allahu ya Allah. Ya Allahu ya Allah ya Allahu ya Allah. 7 kali. Wah aro. 7 kali niki. Jelas. Lagu niki dan tamalan 3 kali. Lagu pas lek ya Allah niki 7 kali. Jelas. Jarin lamun dihitung kalian 3 kali 7 pira jarin ya Allah? 20 seliku. Nggih. 20 seliku. Ngantok doang, dulur-dulur ngantok doang. Apalagi tiap belo marak pengandi ke mami sak baru. Beloan tetek ngaji baru sejam doang niki. Nggih. Sampai jam pira niki mami ampun. Wah jam segek malam niki. Iya niki tamalan jelo Selasa. Nggih. Dia jelo. Sore bau, biam-biam bau, pagi bau, kelemak bau, siang bau, galeng-galeng bau. 6 jari waktu niki. Nggih. Kelemak bau, pagi bau, galeng-galeng bau, siang bau. Apalagi sak beloan. Agak menu demen dong sak belo-belo lagu terbacaan ini dait. Dengar nggih? Napi ya dengar benggih-nggih. Kak janji kenyanggih-nggih doang mang dengar. Allahumma ya kafi al-bala qabla nuzulihi minas sama. Yang pun ya Allah 7 kali. Oh burung dek ngaji ini aja. Bare dan catatan wasila. Bare dan catatan. Nggih. Bare catatan. Lagu lamun bare catatan 1 sekik kalimat. Nggih. Desa selanjut nggih minar rukbati ila zuhdi. Nggih. Ila zuhdi. Lamun ndek najahan tiang pelungguh niki adik berubah oleh sifat sombong ojo zuhud ndak turut. Niki. Adik tiang pelungguh niki zuhud atau warok atau qanaah. Mudwika nikanan qanaah jamaah bini. Selaku endek. Ya Allah.
Cukup kena puas. Kena niki. Yang pok sakirang-kirang aran asyukru bil jinan atau asyukru bil qalbi. Adik bersyukur isi hati. Merasa terpuas cukup. Tepai tican 100.000 selakian sejeluk. Syukur. Ngiri dengan dia mau seket mau. Sak mau seket. Syukur ketimbang dengan selai. Sak mau selai syukur ketimbang dengan 15. Sak mau 15 ketimbang 10. Sak mau 10 ketimbang dengan 5 yu. Aneh. Nggih, sak mau 5.000 ngiri dengan 2,5. Mau 2,5 aja tentang seang ini tiba. Oh nyala dan ini. Nggih. Tang bercerita lagu sampun tang kirang cerita niki. Arak dengan berdua senina atau sebini telu. Nggih, cerita niki. Mau mulai ngerumun jamaah bini, ndeng kayun tengah wah. Berdua senina telu. Nggih. Musa paling belik atau sak paling sengake, paling tua. Nggih, gara-gara ndek cukup maratur sak baru, ndek cukup isi ente tebeng nafkah zohir. Nggih, dan tebeng belanja ndek cukup. Mude pada lapuk mate, nggih. Muya tuntut selaki mata maang kedoang, ojok neraka dia. Dek ke dek suka reda, tamak ojok surga jak kejaku. Soalnya le dunia si lelah, gati. Mun saya dak ada angangen pun. Nggih. Mun saya dak ada angangen si manusia setia muni murah. Nggih. Wakhir muni malaikat tentu terendah. Terendah. Nggih. Demen terendah mau berselewanan kan dua dengan nina. Ndoj dulu Pak malaikat ni marah menikah. Mbele jauh isa emas ni. Ani masa jauh mbele jauh emas ni. Kejojok neraka. Tuntut ni senina. Di jaradil senina. Yang pun nuntut sak dua dengan nina niki bahasa jak malaikat dik kita narang merari. Nggih. Aku adik muikan aku kanca atau tiang kanca ari sak niki. Sebini ni si emas niki. Atau si sak laki niki. Jari senina doang, terkawin jari senina doang, wah syukur lalu. Wah curug cemoh lalu, apa lagi enggak tetap nafkah. Putus apa? Melek nani? Bahasa malaikat. Aku kan cari seni yak tamu syurga. Ada milu. Nia semama tamu syurga. Wow aneh. Ini malaikat apa jak milik. Nah iya ampun tamu syurga. Angkat iya tu kelebih jaga dengan lamun dengan model lebih sikit. Tu untuk terjengahin tak tahu neraka. Ni tak mau ngepot juk surga. Yo surga lintama dengan ni. Nggih. Lapu dah masuk surga mula hak sikit ni nuntut lalu. Niki. Nggih. Nah iya niki. Pokok niki lamun bersyukur napi jak pun juak ruang. Dek bangun dua niki. Silah qanaah cukup reda. Insyaallah irup terjadi barokah. Nah lagu lamun penok lalu kemilik, lagu iya searah manusia penok lalu kemilik. Nggih. Dek narabi betlah kemilik. Ketika lagu ia madu sak baru, ketika tempuh kesempitan, ketika tempuh kesulitan, ketika tempuh sak penyakit, ketika wah tawa, ia tak sadar wah nikmat. Sak tebeng ketika sehat, nikmat ketika tebeng pas sehat, pas baja, pas luang, ia tu penggita. Lagu dentau ya tulak, kena berbeda ni tulak. Nabi Malik ketika dia tembot nyawa si malaikat, ia ketulak. Doang mana-mana seberak, ia gawi amal. Lagu dia rata dah.
Tak ada. Nah dining kedung masih makin tepai je sehat gelos geles umur. Mutu guna ya nih ama adik gawe ketaatan. Niki. Nggih. Bare demen tulik ngaji, adik kena tekad, amalan ilmu. Dan dek lai-lai. Nggih. Hingga ngaji kendek bagutu umpat batu bilang babuju surga neraka tetap menunggu marah surah Tuan Guru. Berbeda dari tamalan ilmu soal nulis. Ada dua menggawe barek ini yang telang sandal batur risi. Mudahan jadi arah. Agak niki kakak kepira kali telang sandal. Lagu yo nang kena insyaallah barokah arak si gede asa lainna si lebih solah. Sak baru. Lalu kadang-kadang ini pada si silur, si gentik. Nike le bale lumbar napiaran tundang zikir. Pada-pada rezeki wae jari mere. Kan ieu nu tawa batur nike. Ule-ule tegenti isal kana kudi. Beda nih kan. Nggih, agak nu susah. Desa selanjut doa saya taruh kabulan si Allah Ta'ala wal yatim. Dengan saya anak yatim. Yatim hak berembe. Sak dekman akil balik. Lamun sawah sepuk-sepuk niki ja. Ndek yatim marah. Wah toa sawah coak-coak niki ja wah ndek yatim. Istilah di dalam fikih nikah disebut dalam as-sabi. Masih kanak bebeak. Atau istilah pokok dek manakil balik. Nah niki jelam lalu. Sangka lamun arak tekican te harta penuh lebih. Sila perhatian anak yatim. Adik sandik termasuk dengan lekakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Nabi lanjutan. Yatim, nenek yatim. Yang pun seputaran lamun dengan sak marak menikah dengan ngaji, istilah dengan bebati dengan ngaji. Beda disebut dalam kitab Al-Burhan ara. Bismillahirrahmanirrahim. Mati sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ni demen dah menit. Dan sak selanjut wal ghazi dengan sak berjuang. Lagu makin kan dek narak nikah le Palestina dor dengan berjuang perang nggih. Sirak lamun dekayu nikah lumba. Palestina. Lagu ni Indonesia dong sekedik-kedik takbir macam tahu. Nya kalau jadi takbir. Oh. Nggih. Malik sak selanjut wal haj dengan saknya gawe haji. Mudah-mudahan yang belum sang-sami sanin tenan lumbar adik taru gamak nasipan lumbar Mekah Madinah. Nggih. Pira me lumba? Lama pira? Syarat nasi pada syarat kepe. Pokok sa berjawab kena salaun syarat kepe yang dia yakin wah. Nah lamun kena harak nasib jak timak terjelang-jelang lamun harak nasib bagian mu terjawab panggilan Nabi Ibrahim jak arung berangkat. Ya belum tentu timak penuh kepeng dengan berangkat. Ya sila. Ini kadang-kadang sing cuci darah doang. Nggih, sing penyakit. Nggih. Sangkande jari patokan lamun dengan penuh kepeng niki bahagia. Nggih. Pokok lamun
kena di ni penuh kepeng yang pun kena bahagia aja. Salah. Keliru dan beranggapan marah menikah. Sejatinya seorang yang berbahagia itu ketika dia diberikan harta benda oleh Allah Subhanahu wa taala itu berbentuk harta yang barokah. Umur sak barokah. Mbe kena harta depai je kena anteng kadu. Ya jadi pengerombok ibadah. Umur sak panjang, umur sak barokah meskipun kedi. Sayan gawe ketaatan kulit jok Allah Subhanahu wa taala. Ane timan 1000 tahun umur lagu ni sembayang je apa? Ila. Coba silak marat dan Al-Imam Ghazali, Imam Syafi'i. Nada narak sampai 100 umur beliau. Saya ketan doang engkah. Lagu berembe silak ruang kebarokah keilmuannya kemangkin yang belum sarang sami niki nikmati. Ini 100 doang. Umur mbar. Lagu ndek gawe ketaatan aja. Istilah galang bedah le beruga. Nah. Ujung-ujung gandek lompat darat kudung nuni. Balik toa dek bau tu tulung. Lagu tiang jak mau berubah niki pantun niki. Gandek lompat dek narak kudung balik mesak dek bau tulung. Oh ni. Desa selanjut an-nasihu lil muslim. Sering girang, sering nasihat. Adik seandik termasuk jadi dengan sak golongan dengan sak rugi. Wal asri innal insana lafi khusr. Terus no, wati lain tulak. Onya-onya. Kecuali dengan saya beriman, dengan gawe sak bagus, amal sak bagus, tahu sering nasihat pada Islam. Adik bersifat sabar. Niki dengan golongan dengan sanderu rugi. Nggih. Lalu kadang-kadang dia belum dendek istilah Arab. Cara nasihat pada manusia niki. Nggih. Dendek selengek, dendek celak. Misal dia sembahyang. Islam semerto. Au Islam. Menusangka ni sembahyang. Kamu. Dek, kamu jangan neraka wahai mau. Uni. Gara-gara dengan sembahyang. Salah teniki. Yang pun narak sikit ulama layak deketuan si preman. Wahai syekh, wahai tuan guru, wahai ulama. Apakah bau kira-kira aku menikelengi jadi preman, jadi pembotoh, pembawas, pokok senapuk. Sak kelengian ni ada orang gawe. Apakah tahu kemarak pelungguh dekaji wahai syekh? Terjawab syekh niki. Tahu. Allah Ta'ala nu maha kuasa. Tahu bolak-balik angan ati manusia. Lagu demi nah marak menikah dan menjawab syekh niki. Nangis bersermin. Syekh niki. Tuan guru niki, yuk sangka bersermin wahai syekh. Nangis kisi jawaban sak baru. Searan Allah kuasain Allah Ta'ala senu tahu bolak-balik ate manusia. Mu bareng aku sak marak meni ke alim meni ke terkenal jadi dengan soleh. Mu tepetulah kojek marak kamu jadi preman mu berembe iya mu kasih ah. Mu tiang pelunggu. Arak jamin temu surga. Arak jamin tu bawa 5 arus tengah hirup. Atau dah ada 5 arus wah. Udah ngaji doa. Angkat dining dia narak dia tang kepastian dok mati. Kuat-kuat gamak dat ingat ingat mati. Niki. Nggih. Yang pok tahu sering nasihat marak niki. Sering cerita, sering bara oni pegawai sak hak. Ni sak pegawai sak batang atau batin. Niki. Jelas? Malik sak selat terakhir niki. Wal walidu al muti'. Kanak sak berbakti kau enjok dengan to. Niki. Istilah doan dengan to niki sangat sik manjur. Doaul walidaini ka doaun nabi li ummati. Doa dengan toak senu pada kena marak dan doa Nabi ojok ummah berembe kejelap
teka bulan doa Nabi sila aja kumah. Ya karena solah doa dengan tawaf. Nggih. Nabi malih lamun tiak rombu embe ya tebedait kaje sematon jari ening doa sematon. Tima ndek di dengan aling. Mbeh jaga tu naruh te ijabah doa niki ening doa. Sakaya dek tajahan tiang niki lek Yaman lek. Saya kan jadi bedait enalim, enggedok, entole, jaga buku dengan Islam eneng doa. Angkat tiang ulek lek Yaman dek marak niki mula cida-cida niki mami ampur. Lagu Allahu Allah. Musadu tulis jauh-jauh yang buku ini mokoh tiang bibisi angin. Timane sekemeras ini wae di mangan sejelu dikini mokoh. Bibisi angin doang. Kasihan. Nggih. Nah ya niki. Jarin lenten tiang puluh sak girang lumbar ngaji, sak tutut ilmu, kelebihan niki. Nggih. Arak pira kepenuh huruf le kata ilmi atau ilmu, arak pira kepenuh. 4 apa 3? Mbesa 3. Pertama, berhitung coba. Ain. Kedua, lam. Ketelu, mim. Keempat, di nara noh, telu kepenuh. Nggih. Sak pertama nggih, wasyiqaqul ain minal illiyin. Lek kata ilmu, ain huruf ain niki berasal oleh napiaran terdasari isi kalimat atau kata illiyin. Tinggi derajat. Nggih. Mujari napi yang pulih. Lamun dengan saya berilmu nikah, nggih. Dalam arti ya nebeng dengan derajat di darajatil illiyi. Ya nebeng tinggi derajat. Lagu embe ilmu sak berembe, tak tinggi derajat, ilmu sak barokah. Yang pun istilahan napiara narak lek doa nikah. Astaghfirullah rabbal Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidani nafi'a wa amalan salihah atau amalan maqbula. Pedas-pedas ni kisi punya huruf. Ini si klecoh si lagu. Astagapi. Oh. Denara kena menu. Astagfi mate koin. Den astaga Allah. Wah dek nara bayu malik. Nggih. Angga muksili ina amak saniki lek nyanyi. Nggih. Astagfirullah coba. Nikena. Bawa orang doa astagapi. Mate koin dek nara irup. Nggih. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Kamu kamai coba lagu sak barung kadu. Nah iya jari niki bedoen ke derajat sak tinggi. Namun tebudai ilmu sak barokah bermanfaat. Niki. Desa kedua napi. Huruf napi. Ain diri. Huruf lam. Beruan lam jemaah bini. Parah angke meninca. Nggih. Nganjeng marang raing pancing nike. Nggih. Lam. Mbe kena lam niki wasyiqaqul lutfiyah. Lembut ate.
Dia melambangkan lam niki. Lembut jari lamun dengan sak bedoi ilmu, sak barokah dik bermanfaat, lembut hati. Lamun keras kujung jadi mama sih di ilmu. Tima napal teori setinggi langit tuni waya. Mari arak lek nyanggi, aku di kuasa sekolah sampai SD, lagu pemikiran karah-karah profesor ini. Ini lalu kan den wahlo sekolah mu profesor. Pesor ya ini. Suruh lemakan dia peso. Nggih. Jadi ini ya niki, ati lembut. Ketika terhina merasa baru. Teduh. Istilah marak bahasa guru Ibnu Khalil. Maju berjuang tanpa dipuji, mundur berjuang tanpa dicaci. Okay. Istilah dek serini ya terpuji, ampuni berjuang. Dek serini ya tercaci, ampuni mundur. Pokok los, waduh selampen. Okay. Ya ampun sakiran, kuat-kuat lumbar ngaji. Lama sekali untuk ngaji dia berembeyak tentang. Okay. Lalu turun jauh tatali balik wa oleh ampena daba guru arak sekali ya ini naon kenan dengar sekali lembar ngaji ini baik nyocok baca istighfar astag angka iya dia cukup ngaji si yang berdengah doang namun sekiranya tahu baca terbaca nggih bara denden sama rahab baru niki wal asri awal watilin tutup illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum salah wallahi pokok dulur-dulur sak ndek napal doa iftitah lau kabiran jamun apa nggih. Yo arak niki. Nggih, arak niki. Iftitah jadi kapal anak tuan. Lalu kabiranya apa? Lek kapal. Jarin. Bedoen atel latifan lupi. Lembu. Niki. Yang pok sak kuatlah memilih lembut atin, kuat-kuat baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa ant. Pirang tahu sedekman waktu subuh. Berarti harus sembahyang tahajud. Iya sih tertutup doa sembahyang witi. Lagu ni ngase mene. Cak Nina mun sak mamun jak senter bareng sampi. Oh, masih samping. Mana-mana 2 rakaat. Niki. Nggih, insyaallah. Nembau kena insyaallah dah mudarat niat saja. Nggih. Sampai saya bahasa Imamul Haddad, nembau tapi jadi bukti lamu lisan senu. Berbeda dengan kebuktian, adek berturus lisan ojok pegawaian. Nggih. Yang pun seadit mati-mati si lumbar amin Allahumma amin. Bau si amin doang lagu. Namun tendek turutan. Nggih, bembe ya tok majlis taklim. Niki nggih. Oh, gay. Nah, niki dulu nggih. Nah terakhir niki. Le huruf napi baru. Mim. Ane mim selong-selong. Pertama napi Ain. Kedua terakhir Ain api kenan. Nah. Ili Iye. Ili Ain kadun illiyin. Nggih, arak tasdid niki. Illiyin. Pada marak kena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niki pada agak ada korekan sekecil istilah. Mun ara iya besepedu niki lah mulai adik dalaman sekedi. Iyyaka lagu den dik nedet lalu. Salah masih.
Yang punaran illiyin atau illiyun. Niki. Ketinggian derajat. Yang kedua huruf la. Napi kenan Lutfi. Apa kena Lutfi? Lembut Napi jadi doa nari hati kita lembut hati. Ante doang kau pedas. La hayyu ya qayyum la ilaha illa ant. Baun lanjutan. Subhanaka inni ya hayyu ya qayyum la ilaha illa ant. Amin Allahumma. Saat terakhir huruf napi mi. Napi kenan al-mulk atau al-malik. Api kenan kekuasaan atau kerajaan. Jadi dengan sak berdua ilmu tahun kuasai dalam arti napi jarwan pengalaman irup arah ilmu. Arah pengalaman ilmu. Jelas? Lagu mangkin niki di Indonesia ya Allah. Pireng kampus sekali wisuda. Mami ampur. Saya Lombok doang pireng juga ruang kampus. Lagu penuh doang dengan bergelar kadang-kadang keadaan marak-marak niki-niki doang. Sangka mangkin je gelar penuh dijual nika-nika tau. Uni waya lek bontot tau narak bejuan gelar. Angkat dia nek semelah tembang boh gelar. Jelas? Lagu pokok amalan ni doang niki je perlu yang bergelar. Bareh be nenek beng bergelar. Be naraan bergelar tebeng si nenek timbang pada manusia. Pacung. Awas, song kurang nonton ngaji je. Brekengan tuh. Pokok dengan sak milik-milik gelar doang daripada manusia lamun sak abot-abot milik ngaji. Nggih. Lagu mudah-mudahan yang belum niki tetap istiqomah. Istiqomah lomar enggak? Uni waya ieu cabut nyawa. Aram bani mangkin. Mon, baru je ieu. Nggih. Kendek sak jari dua doang bergelar, ujung-ujung dia ketuaan dia di Jawa. Terakhir ya bekesah sekecil. Ampur arak Kiai Jamal lain. Atu mi pejerong malah niki dan pejerong hatu. Enggak anda polpen, ya ranatu. Aranja kitab doang do membaca. Nggih. Mupasen suruh baca surat bahasa Indonesia entau. Si entel lah. Doang malah niki. Dia tu baca. Muarak kebetulan dengan tebilin janda Arab Saudi. Tebilin ni si selaki jok Saudi Arabia. Mu kirim surat. Mu kebetulan sebini anak niki dia entau baca surat endah. Aranya zaman lain sekedik-kedik kiai doang tempoh. Baca surat kiai. Pokoknya selapu kiai wah. Ujung-ujung kiai kiau ngeriding bawa owah kiai dek mantawan dak tunang rawah. Nggih. Iya terus baca surat. Lek kop surat atas suratnya kadang bawa dini pedas. Terus muni kiai niki mati. Jauh. Apa je isi surat semama ke Pak Kiai? Mati. Yo pacu no Pak Kiai. Muni Malik. Mati. Kembali semama. Mati. Dende ni. Nangis. Wah aneh pegawai semama mau mati ada di kecan selamat dalam kubur. Tentu pegawai. Mau pas nyiwa. Nggih. Kan biasa kan undang-undang napiara guru SR zaman lain zaman mangkin kan SD nggih SD
Munia dek ketahuan ujung-ujung dek ketahuan undangan Nabi pokok undang berkelor wah. Undang roh. Nak kakak, nak rari. Pegawai kembe jani. Semama ketua Arab Saudi mati. Oh ni. Belangan ketahuan. Ui kirim surat. Perasa kamu dek tahu baca surat. Belangan ketahuan udah mati semama. Iya ni Pak Kiai. Mbak surat numai baik. Tentu baik tak surat niki. Tempoh Kiai. Okay. Sangka bani kena dengan mati nampak Kiai. Yo iya ni surat ni. Coba mbak, tentu. Baca surat niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duhai adindaku tercinta. Uni. Kakanda di Arab Saudi garis miring Arab Mekah Al-Mukarramah dalam keadaan baik-baik saja. Karena uni. Sangka ibani kena dengan mati Pak Kiai. Oh kena jak. Singsak dana tangan mak dan kurung batang parani ia dana mati. Nah sangka iya lamu marah. Istilah lamu ndek tahu, saya kena ndek tahu ketimbang dipetak-tok diri. Marah di dalam kitab Fathul Bari sak baru lamun dengan ngeraos idza takallamal mar'i istilah fi ghairi fannihi ada bihadzil ajaib. Lamun dengan sak ndek niat tok keilmuan ngeraos ya timbulan fitnah, ya timbulan kelengian, ya timbulan keanehan. Apa sadai dia tuli barak batur lamun beketua. Nggih. Ini petak-tok diri. Iya, pok sak gumanan masih sehat, girang-girang lumbar ngaji. Nggih, jelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Nabi sak muka matur niki, nggih, kurang lebih mohon maaf. Tutup mangkin isi pantun-pantunan sekecil. Salatullah salam ala Taha Rasulillah. Salatullah salam ala Yasin Habibillah. Batik Bali arah empat bubut nyujud lek sabia manik nabi lek dalam kitab sila sujud lek bawun dunia salat salamullah ala Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Beli rakat lolon jalimat lamun jananti kaliaji kenaan tekad kuatan iman apik dan berguru ngaji salat
Salamullah ala Taha Rasul. Salatullah salam ala Yasin Habibillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang perlu sarang sami tetap terpeja dalam keadaan sehat walafiat, tetap tekican istiqamah ala taatillah, istiqamah ala taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihaqqi wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lanal Fatihah. Nusur doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli